তাবো সোশ্যাল মিডিয়া ও কক বেলেখানো ভাইরাল বঙ্গি দङ যে কক ত্রিপুরা চ্যানেল नि যে কম থেংনাই চিনি তাকুক সমীর দেববর্মা bo chini ti pramo thano BJP ni B team ni je irrigation tuk mani abunu ti aw balakhina nangkuk mani jora nangkuk mani kok ninganu singka ni angwan chu kok ke angka ke sanam chumo borok ti pramo tha tripura ho 2021 ajayei bini je samung je podokhep tabuk sajora khlai tangmani abo tripura ni jotto borok no Serai nijini mokol bai thangbai nugui dong. Engke o jagao jini takuk Samir Deborma to first time ya jini borona akromon khlaimani. Agio jokhon jini borom gonang Mebar Kumar ji ani logisho bo jokhon travel welfare minister tongprobo bobono ohoroho bo rীতিমতো attack khlaija যে media rokno ringui gutui charui tam rokini abo bon saiman chini do engka abor nang muito khai torman le kle takma ta kok sok ke maso engkai jungnu bo triprani itihaso bo leader besu dorti samu khai thangka chini leader rokni performance ong activities porok bai ke samu khlai to be puila chengdrop ni simi tabuk sak jora hai diba chengdrop ni simi orthat 1968 যে পুরুচিনি আঞ্চলিক পার্টি চাংরাঙै বাজাও বা তিপ্রাসানি বাগै সামুখাইনান বাগै এক্সট্রা অর্ডিনারি ক্লাই চিন্তা ক্লাই ফাयो আপনি চিনি বিগত गोबां লিডার্স রক বংনি সামুং ইয়াফারি ক্লাङै থৈ थानाय रग दं বরক বতিকে সামুং ক্লাই ফেকা এবং ইন প্রেজেন্স তাবো মিডল বতিকে সামুং ক্লাই ফেকা তিপ্রাসার আবো ত্রিপুরানি বরক জনগণ লোকরাও যতন সহায় মকল বাই থাং লুগৈ दं কাজে এই যে বিটিম হিনজাকপ্রো আং মিডিয়া রনো আং নিজের রিগনালে মুচং খাদো আং ওয়ানসু কাছে ত্রিপুরান বড় তো সাক্ষী দङ যিনি মাননীয় ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার যখন আবাইকে গতৈ চারুই মিডিয়া রনো বান্দে নগরিং প্রেস মিট খাইও নে যখন ইলিগেশন তো প্রব আং আপ্রবাতি ওয়ানসু যে না মিডিয়া রক তো সানাই ব সাকানা যে কুবুই আবুই দङিয়া ত্রিপুরান বড় নুগুই দङ সাবপতি সামুখলাই দङ এবং tabuk chini tipramo tha butui klai samung khlai dong bo engelo choli dong ebong chini activities ni bujorte jeng result mannai ebong manai dong nai chini leader saboni netritwe tipramo tha choli dong abo tripura boro nugui dong kaje chini media bondhu jesu pano B team da sai dong A team da sai dong BJP ni bukhai bai dong abo bai chini puno ase jai ya ni angwan chuka abon bagi angapro jokhon tokhon ang media ro ringna mani abang ringni yang kecho tabo angapon sanai যে বিনি বুকুতি কক মানি আবো চিনি তিপ্রামো থানি থানি বিন্দু মাত্র এফেক্টিয়া যে কক সানাই আবো বিনি থানি সাবো এফেক্টিং বো বিনি মাইন্ডসেট বাহাই বিনি ওয়ানসুক মানি বাহাই আবো লোকনি থানি বো পরিচয় দিলে মানসে খাইছে তিপ্রামো থানো তুই নাই নাকি তিপ্রামো থা একচুয়ালি তাবো সাবো লিড খাই দং চিনি বুবাগ্রা লিড খাই দং যে বুবাগ্রা জীবন মানে মুসানি bagi kono obab umbuya jini mongsa mani bagi bini mete thapsa klanya naiya obo hai leader hani bubagra jini bagi khana mai tabo tipramo khamani khlai greater tiprale ni mungai tiprasani je man thaina solution khaina bagi khlai thang tong obono se bo B team hne jodi bini bakhawo mindset khlai bo saklai man hukai je o media ya khaba bono je instruction ri tongnai je instructor ya khaba je media by involved tongnai ro je bishes kai kok tripura channel by borok ni mindset bahai abo tripura ni lukurok sai saimani thangana hai mato jemon jeng saiman ma haino gai nang je kuno borok irrigation to banani passion to nang wan suna nang thaible na bini activities bini performance bo ba ke samung khlai to bini na harmung tamo bo tamo kok sai to at least obo to nang ma wan suna गे जों साइमन चिनि बुबाग्रा ताबुकसा पर्यन्त उसुकांगोसि थानाय 14 तारिख अक्टोबर 14 तारिख नबलेना खुमलंग जे चिनि मेघालयनि चिफ मिनिस्टार फाइथांमनि ए मेघालयनि चिफ मिनिस्टार बरमगना कनरेड सांमाजी बो साइक्लां थांका जे नरमनि बागै जे कोनो प्रब्लेम खांकाय आं बहायनो
norni logi tong asuk khai nang mani kok sai klang ta je jeng bai ma nya phayo ni sai klang ta mane bini kok rok khana man pore phano ebong adino maharaja ni je deliver bini speech je por samani abo khana man pore bo nang jodi bono betim ni sai ta kai bini mindset buino puri je khlai man se khlai abo tai mu sakriya da ba kai tamni bagale sen betim mung tong nai ba jeng na khang kai chini dabi manan bagai chin maharaja je initiative na mana abu tu tibra mo thali ta joto ne accept kene neng BJP bai tabu central BJP tamo chini dabi manan bagai BJP talk show nya nangnai kok khalnya nangnai ekta table asu nya nangnai ai bole to BT mungi thaya na ene abu no neng amtre no wan soge nini besu jora te sochetanata to ni khamni awareness besu nini uttorodoshi ta besu abarong no media man pore phano nang nini abo je wangso formaya abo no puri ya tong khan saw ne wangso je kono media ron ta je kono kok sanan sika bini performance bini activities ebong bono public bujorti purte sawi tong abo no kisa measurement khanya na hoje without any measurement nang musung ti saka nang je kono babe je kono kok sai tong ka abo kai base lesson je ma hoje okay abo no te kaisa karon ang abo no wangso ga je B team hanjamani abo nukulo kono base kri abo just bini mindset ni porichoy engkai kajai I kok no angka ignore khai ka puro haisi engkai so saratin puran borok no through media abo no saklai mu chungo je somi dabor ma as a media personnel bo just apan saitong tu bini mokolo je nuk chakmani bini observation je nuk mani ti promotion activities no ba no sanan try ke kan hai ma tongo so bo samani abo tabuksa joratei chini maharaja jotokhon tongsa maharaja ni speech jebabe sai tongsa jeng abu go chinai meya jeng B team ngai meya ga maharaja jebabe chini party no lead khayo chini full confidence tongo chini maharaja jongo kaisa kaham lamo telangnai ibrasan bagi kaisa solution bornai yodonai abon bagi nang somir dabon ma just pan sai tong di abon jeng ignore khainan mu jongo abon ti brand borok no apne ignore khainan ning tu yang kop namu ambai kita bu tekisi ko Tripura haste ni Tripura motha Tripura haste wo laibu mas namka Tripura motha ni kaisa asut bisi kolok pani yagulo regional party assembly opposition ngi mantha e rojona MLA enka abuni bisingo Tripura motha ni bukhate khorok buri bukuk no ticket rezamani yagulo khorok nei bukuk MLA enka ke ije tera zona MLA no abuni bisingo opposition leader hasteni kabangma lukurok ni birman abuno hasteo mani khunui na salbro nangmani mani khunui morok mano khorang ti saya chup ngai tongo assembly o kok saya lukurok ni bagi kok saya abu hai ke je khorang ti saya tomone ka nini analysis bahai naidi abo bahino belek na nang kukman jora no ju a proshno rakta bo face ma khaliga jeng saimano bazaro mane khni to ritim to baring to engkang 2018 ni simi 2018 19 20 21 22 2023 तो 23 इलेक्शन खबले ना 2018 बीजेपी IPFT गवर्नमेंट फाइका आफ्रो बेइंग ए अपोजिशन लीडर से तुम सब न मन खा आगिनी जे चीफ मिनिस्टर बरंगना मानिक सरकार जों मान खा ए 2018 जिमी 2023 जराते जे बीजेपी IPFT रोल खलाय तमानी आ जगावो आं opposition leader to atong kri ang ani personal kok sa opposition leader to atong kha kri kha assembly ho ni changma hinju haji birat koto nangai thanga ek bar phano kuno jaga kuno rokom comments ang khnaya fu nini 2018 থেকে 23 জরা কি ত্রিপুরা সব সময় শান্তি দান তখন ঘটনা নাই না borok murder khalai jakha chini 10 number ni incident kha Biswajit Deborma hai borok uthar jakha ekjon opposition leader bosudu party niya entire gota rajyo ni bo joto biporit sorkani biporit pokho je tomai boni leader hai nobile na je chini manik borong grang manik sarkar
বংনি মানে সিপিএম পার্টিনি এখন কিন্তু যখন অপোজিশন লিডার অপোজিশন পার্টিনি চেয়ার bo আসুগো আপর পার্টি নঙি আসুগা এন্টায়ার অপোজিশন যে তংনাই বংনি লিডার নঙি আসু কিন্তু আপরুও আং অনুভব মা খায়ো যে বকি really opposition leader assembly to atong kre karan bi kuno performance kuno activity chung lugja angkai si tabun 2023 ni simi 2023 chung je assembly election kha chini 13 jona MLA chung man kha er moddhe buri khorok ni tongo angkai te 11 jona chala 2 jona khorok ni buri abo 13 jona chini MLA rosnor tongo Tripurani borong to nunggu itu assembly kampi ma to hanable Tripurani itihaso obono first time je kathar assembly ni object table kasalai objection laimani ba protibar janok laimani abro ki birodi dol ni biruddha charoni deba nang abro ki pokija thangka ba borok je o jaga tini gobang ma dabi daono ti kokti seitongo roman script noti kokti seitongo দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নতি কক্তি সেইতম তিনি অনিমেষ বাবু যে অপোজিশন চিন লিডার ত্রিপুরা মথানি বরম গোনাং অনিমেষ বাবু বনা টাইম টু টাইম নরমি মিডিয়া जोंफोराव पार्सोनेल दङ इंग्लिश प्रेस मिट खायमा नुगै दङ কিন্তু তাই বলে একটা নি ম্যাটার আছে একবার তো খাইমিয়া না নों যখন খাইনান থামপরকে কয়েকটা ম্যাটার তে একবার মা খাইনাই মনে তাই বেলাই বিজি ছিডল নো হয়েছে বেইং অপোজিশন লিডার হিসেবে ত্রিপুরা মথা হামনো পারফরম্যান্স খাই দङ আর অবনো যদি নों সেই পিয়াসের দাম বাড়ি মানে তুই নों সিমেনা কক্সায়া আপন কাং মানি নিমিয়া ত্রিপুরাও শুধু পিয়াসের দাম বাড়ি মান সিমিয়া যে ফ্রম দ্য বিগিনিং যে পুরো जों ইন্ডিয়া বেমার जोंखा যে পুরো সিমি जों সংখ্যা গরিষ্ঠতা তমনি থেকে সংখ্যা লঘিষ্ঠমি থেকে মাইনরিটি নি থেকে আপন থেকে ত্রিপুরাসরনি যে ক্রাই আঞ্চলিক পার্টিনি শুধু অপোজিশন লিডার কেন প্রত্যেকটা লিডার যেভাবে ক্রাই খাই সেই পেয় আবকে নুলিয়া দিবা আছি আন প্রশ্ন খাই নों আবকে নুলিয়া দিবা जों বেসেব দङै নির্দিষ্ট কাইসা জায়গা দङै কোন জায়গা চিনি সোশ্যাল মিডিয়া ফোকাস নেন জায়গা গরিয়া দङै जों সার্ভাইভ খাইনান বাগै যেভাবে কক সাই ফেয় ত্রিপুরাসানি বাগै সাই ফেয় প্লাস তাবো অপোজিশন লিডার নङै এন্টায়ার অপোজিশন পার্টিও যে দङै সিপিএম নङै বো কক সাই দङ ত্রিপুরা মথা নङै কক সাই দङ এন্টায়ার ও জায়গা যে ত্রিপুরা যে সমস্ত পার্টি দङै কংগ্রেস নङै কক সাই দङ नों आबनखाय नों नुस नुगलिया निनि जदि नेगेटिव थट्स दं हांगाय नेगेटिव चिन्तादार नों दंखाय बुनि पजिटिव नों नुगिया नै थां इनको अबन आं साना मुजंगो जों जेटा खलाय दंमोनि आबनो नों वान सुगिनाय दि हायसि जे मिडिया जोंनो प्रतिबाद खाया कोनो सामुं खाया नै जे सामानि नों प्रत्येकटा सामुंनि पेसने चिन्ता खलायनाय दि वान सुगिनाय दि आबोके निनि वान सुक मानि निनि थिंकिंग दा नेगेटिव खा ना कि गुबै गुबै जा बरक सामुं खाया नों नायनाय दि जों एसेम्बलिओ বিরোধী পার্টি আসুমানি কয়মাস সংখাবা এই কয়েকটা মাস যেভাবে এসেম্বলি নো কাম্পি রেখা ত্রিপুরানি ইতিহাস অবহায় কোনো সময় ইন্ডিয়া কেবল সাইজমান অবহায় খানে আং তো সাইমে আং তো নুগিয়া আং যে খাসিবই ত্রিপুরানি এসেম্বলি নো নিজেনি বসকাঙ্গ নুগই দङ সেই 35টা বছর থেকে আরম্ভ খাইয়ে বিগত বিজেপি আইপিএফ 18 থেকে 23 জরা आं तो कुनो बसर कोन अबायके प्रतिबाद खालायले मानकियो आं जे खासि गासैके खालायतोमोन परेबो नों साइतो जे अपोजिशन पार्टी कुनो कक्साया ए त अब निन मानसे नों ता वान सुखाति ब्राह्मण नति अब कि नों दा ति ब्राह्मण थानि बागै একটা কিছু কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েট খাইয়া নাই তংখা না তামো आं तो बुझि मालि आबो बसै सिनै सो आं अबनो थाचिं बाहायनाय रिक्वेस्ट बेका त्रिपुरान बर आबनो खुनजुता रथु अबनो बता रथु चिनी पार्टी যথেষ্ট সামগ্লাই দङ নিনি অনিমেষ দেববর্মা কেন ইচ এন্ড এভরি লিডার টিডব্লিউএফ থেকে আরম্ভ খাই টিএফ থেকে আরম্ভ খাই টিআইএসএফ থেকে আরম্ভ খাই ত্রিপুরামতন ইনক্লুডিং যত ব্রাঞ্চেস দङ তত লিডেড বাই চিনি মহারাজা কাজে মহারাজা যতক্ষণ চিনি পার্টি নো লিড খাই দংসার আ জায়গা কেবনি কোনো ইয়াপরি কাসলেনানি কোনো চান্সেস করে আবনি বাগै ना साना मुसुङो ই কবরখনো जों खुनजो गायना तखने जानाय बिनाबो टोटाली फल्स नां साना मुजो हायस नों একটা ইস্যু দিলে नों बायके कक साइमां खाबा एन्टाइ इस्यु नों ना हानाय टिप्रासा तै टिप्रासान बागै कक साइ दङ एन्टाइ राज्यनि बागै कक साइ दङ नों अबनो वान सुइनाय दि आंखै अबसे साना मुजो हायस
ओंखाय जे जागा एसेम्बली नि टेबल कासे प्रतिबाद खालायजागि दङ each and every इंया खंके तो साबासो खालायखाबा नों अबरनो वान सुद अबरनो नों किसा as a being a media personnel ngai nang na ka over focus tau je chin borok ngai chini na khai tam le sufficient tong ma chini kun par sufficient kire he chini personally ni je development bagai chini qualification tong ma bachung jotesh tongi me hai no le chung hai no tai na mena chole tong le chini financial chini support kri chini educational support kri hai pa no chung chini jati hada pan bagai chung khlailai tong overall seneng nasik di haji overall seneng nasik di nok di overall seneng appreciate khlainani bagai try khai positive thinking otlang ni positive mind di nai di chini borok ni bagai samun kaham nai tu mana ang i top media no sana